panguna-una. Always siya sa gitawag na to na dominion o nag-dominate ka ibabaw sa imong circumstansya. Tanan na circumstansya. Unsa mo gingon? Tanan tao na circumstansya. Apan magdiferensya na unsaon nimo pag-respond sa imong circumstansya. Ang tao nga nakasabot sa iyang pundasyon, ang tao nga nakasabot sa iyang tinuod nga pagkasiya, dili survival ang kinabuhi, kundi pagdominar. Mo-dominate siya. Kabalo siya sa ibuhaton sa mga sirkumstansya. Kabalo siya nga magpabilin nga kalma bisan adunay mga problema. Kabalo siya unsaon niya pagplano bisan pa wala na mga pamaagi usahay. Kabalo siya mo respond unsa iyang mga responses kung adunay mga kapulian sa kinabuhi. Kay ngano na siya nasabtan nga prinsipyo. Na siya nasabtan nga wala masabtan sa mga tao na hunahuna lang nila sa paano mabuhi ining kalibutan. Gusto ko makasabot mo na ini. May ko sa inyo, lisod kayo iwali ang paghari sa Diyos. Lisod kayo iwali ang kingdom sa Ginoo. Dili tungod kay imposible ni. Kundi tungod ni siya kay naanad ta sa mga pamaagi, naanad ta sa mga panguna-huna. Nga abi na to sakto nga atong gina-practice for how many years. Tapos karon mawalihan lang ka, amuyon ka na kani mo ibuhaton, mo ni sakto, mo ni prinsipyo sa Ginoo. Muingon ka nga kapuyan ko ana pastor, kapuyan ko mosunod ni ana. Kaya nga naman, kailangan siya og disiplina o kailangan siya tinud-anay. Amen. Lisod kayo, mo ko sa inyo nga naman, kay ang tao nasuwayon ko sa inyo, ang mumahagi ninyo inyong mga anak. Aron ang inyong anak adunay sakto na prinsipyo sa kinabuhi. So tiyanta mo, bisan pag karon mga suwail kaya sila, tagay lang sila og prinsipyo. Later on silang life, masabtan na nila kung sa ibot pasabot ang inyong ginatudlo sa iya. Whereas pag dili nato sila tudloan og prinsipyo, ato lang silang buhion sama sa ato ang nadawat ng mga prinsipyo. Naghimo lang ka og Xerox copy sama niya, sama nimo. So mo na akong cry out nga mahimutang seryoso sa ato ang prinsipyo may tungod sa gingharian sa Ginoo. Ang paghari sa Ginoo naana si Muha. Ang problema lang dili na makagawas kung ang iyahang gusto dili nimo tumanon. Sabtan ba ko? That's why si Jesus Christ gusto niya nga mabago ang dagan sa atong kinabuhi. Apan, adunay mga prinsipyo nga kailangan nato sundon ug mahibal-an. That's why si Jesus Christ, ingani-ani ninyo pag-ampo. Ug ang pag-ampo ni Jesus Christ nagaingon, amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong paghari or gingharian. Unsa daw to? Umabot ka namo ang imong paghari. But pasabot, kabubuton sa Dios nga maghari siya sa imong kinabuhi. Ang pangutana, sa unsang paagi, pastor, nga maghari siya sa imong kinabuhi. Sunod nga phrase. Unsay sunod nga phrase? Come on. Matuman ang imong. So, but pasabot, ang paghari sa Dios is ang pagtuman sa iyang kabubuton. So, before tato matuman ang iyang kabubuton, dapat ta makasabot sa iyang kabubuton. Kaya dili na to matuman ang kabubuton hangtod di na to masabtan. Example, dili ko kabalo sa pagluto og adobo hangtod ako kabalo sa ang konsepto sa pagbuhat og adobo. Tama ba ko? Walay adobo nga produkto hangtod walay konsepto nga makumabal ngani dili dapat ngani akong damon. So, mahimo nimo ang pagluto tungod kay nakatunan na kanasabtan. Mao pod ang pagkabubuton sa Ginoo. Before nimo matuman ang kabubuton sa Ginoo, kinahanglan ay mo sang masabtan. Human mo masabtan, yun ang word sa Ginoo, kailangan kini tumanon. Paminaw pagayon nga isuot.
Kung gusto niyo makita ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi, unsay himaya sa Dios sa imong kapobrehon? Tubaga ko ninyo. Unsay himaya sa Dios sa imong kapobrehon? Di ba pag-asinso? Unsay himaya sa Dios sa imong sakit? Di ba kaayuhan? Unsay himaya sa Dios sa imong kasamok? Di ba kalinaw? So kung gusto ka nga adunay himaya sa Ginoo nga matuman sa imong kinabuhi, kailangan nimo ni siya hibaluan first unsa ning mga prinsipyo. O kining prinsipyo, human nimo mahibaluan imong buhaton. Iyon siya sa English, gwapo ang English. Nandiyan dito let your kingdom come, your will be done. So, walay lain magpa-implement ni ini nga kalibutan na kundi ikaw. Nganong ikaw? Kay anak ka niya. Dili kinahanglan ng Dios mo naog. Dili na mao ang paagi sa Dios. Ang paagi sa Dios, giubanan kaniya. Di ba rin sa imo, mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan. Hangtod sa katapusan. Buti pasabot, ang Dios ubanan kaniya aron ang iyang kabubuton na gusto niya tumanon sa imuhang kinabuhi, mahimo niya pinaagin nimo. Amen ba tani ani? Amen. Og akong giyon kaganina, lisod tumanon ang kabubuton sa Dios. Kapulo mo ngano, dili tungod kay suwail ta. Gimatarong naman ta sa Ginoo. Amen ba ta? Gipangga ta sa Ginoo, giluwas na ta sa Ginoo. Pero nganong lisod na to tumanon? Kay nga mao kabulon mga mao ni siya. Kasukad sa atong pagkabata hangtod karon siguro, wala ta makasabot o makadiskubre mga prinsipyo nga mauday dapat atong tumanon. Ug ang mga orientation sa karaan nato nga mga panghunahuna mao ang atong gina-practice hangtod pa karon. Ug ang nagtuo ta nga kini mga butanga mauni ang way sa kinabuhi. Nga naa ta karon sa paghari sa Dios. Dili na di ay. That's why yung Ginoo, ayaw ninyo i-practice ang mga binuhatan ninyo kay kamo karon naa na sa bag-o nga pagkatao. Buti pasabot naa ta karon sa lahi nga lugar or panghitabo. Naa ta sa karon gitawag itong paghari sa Dios. So ang paghari sa Dios mga igsoon, mao ang makita natong himaya sa Dios. Unsa mong gingon? Ang paghari sa Dios mao ang makita nato ang himaya sa Dios. Kisa sa inyo din nga gusto mo puyo sama sa gingon ni Jesus Christ nga kinabuhi nga madagayaon. Ako gusto ko niya na. Kabalo mo anong gusto ko niya na? Kay mao ni ang kabubuton sa Dios. Paminaw ba kayo? Dili gusto ang Dios nga mamatay ka, mawala ka nining kalibutan na. Pila ra man ang 90 years old. Kasi gusto sa inyo din nga mabuhig 90 years old. Ha? 90 years old. Kati bibi. Nga kati bibi. 90 years old. Mautan ako, unsa naman ang 90 years old? I-compare nimo sa walay katapusan sunod. Paminaw mo. Adunay panghitabo sa kinabuhi nimo nga dili na ta mamatay after nini. Kaya pagka tinuod dili ta mamatay. Banhawon ta sa Ginoo. Kung makabsan man ta sa itong gininhawa nini nga kalibutan, maabot ang panahon nga banhawon ta pag-usab sa Ginoo ug mupuyo ta sa wa nay katapusan. So mangutan ako sa inyo, i-compare nimo ang way katapusan sa 90 years. Tapos karon dili na to seryoso ang kinabuhi. Uban ang prinsipyo sa Dios. Na-miss na to ang atong life. Gibutang ta sa Ginoo ni nga kalibutan niini nga oras, niini nga lifetime aron ma-exercise na to ang atong dominion. Ma-exercise na to ang Dios nga naa nimo. Malakwan nimo ang pamaagi sa Dios nga naa nimo. Pamina mo, ayaw mo paghulat nga nay lain mo bag-o sa imong kaugalingon. Naa nay Dios naa nimo. O kanang Dios nga naa nimo, mauna na siya ang pinaka-the best nga katubagan sa tanan natong problema nini nga kalibutan. Nasabtan ba ko ninyo? That's why yung si Jesus Christ, mao ni ang paghari sa Dios. Let your kingdom come. Next, your will be done. Buti pasabot, walay laing mo done, walay laing mo trabaho, walay laing mo himo, walay laing mo implement sa kabubuton sa Dios, kundi ikaw. Amen ba tanana? So, dapat ang atong life, mga igsoon, puno ta sa kapamagihan, prinsipyo, gugma, kahibalo, may tungod sa Dios. Kaya anang higayon na, maura na ang bugtong paagi nga atong matrabaho, mabuhat, mahimo, maimplementar
unsa ang kabubuton sa Dios. Now dili ni lisod nga buhaton, dili na siya imposible. Pero lisod siya buhaton. Unsa akong ingon? Dili siya imposible, pero lisod na siya buhaton kay naman. Kailangan nimo maminaw sa Dios aron sa pagsunod niini. Kay pwede ka nga dili maminaw, ug hangtod nga dili ka maminaw, dili ta maminaw, ang kabubuton sa Dios magpabilin nga kabubuton pero dili na mahitabo sa imuha. Kasabot ba ko? Nakasabot bang matao sa? Niyo ang word sa Ginoo, kailangan nato nga masabtan ang kabubuton sa Ginoo ug kini atong i-implement niini ang kalibutan. So hangtod nga walay mo trabaho niya na ang gahom sa Dios, ang himaya sa Dios, magpabilin na siya nga gamhanan. Apan bisan unsa pa kagamhanan sa gahom sa Dios ug himaya sa Dios, kung dili nimo ni i-implement sa imong life, dili nimo ni makita. So ang paghari sa Dios naa sa imuha. Ang paghari sa Dios naa sa imuhang kagahom. Ang paghari sa Dios naa sa imong kagahom. Wala na sa Dios. Kaya ang gusto sa Dios, mahitabo ni sa ato ang kinabuhi, mga igsoon. Amen ba taniyan? Nagampo ko one day, makita na to ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Lahi-lahi tag gusto nga maabot sa kinabuhi, o lahi-lahi tag sa outcome sa kinabuhi. Kabalo mo nga nung lahi-lahi tag, kay gidesign to sa Ginoo nga lahi-lahi tag expression. Paano? Paminaw mo. Sa usang paagi nako makita ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi, gitagaan ka sa Ginoo, special kaayo o unique kaayo nga pamaagi niini. So makita nako ang himaya sa Ginoo sa life nato Ate Jovi, Ate Langlang, natong tanan makita nako kung naman lahi-lahi ang imong gusto sa kinabuhi. Pero ang tanan naghisgot lang sa usa ka hisgutanan nga makita nato ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba taniana, maigsoon? So akong pangutana karong adlaw, kisay gusto makakita sa himaya sa Dios? Kisay gusto makakita sa himaya sa Dios? Seryoso ba ka niana? Amen ba taniana? Seryoso ba ka niana? Unsa karon, paminaw ko nakoy pangutana sa inyo ha. Unsa karon ang gusto nimo mautro o mausab sa imong kinabuhi? Unsa gusto nimo? Unsa nga kahintang sa kinabuhi nimo ang gusto nimo mausab? Practical. Bisan sa mga practical na mga butang. Siguro mo kang gusto na ko mausab ang ako ang panglawas, pastor. Gusto ko nga doon na ko'y maayo nga panglawas. Mangutana sa kung ano man, hasol na ko ani akong sige lang sakit akong likod, sige lang sakit akong batang, sige lang sakit ako ang akong bulsa. Nasabtan ninyo akong punto, maigsoon? Kinsay gusto makita sa himaya sa Dios? Kinsay gusto makita sa himaya sa Dios? Yun ang word sa Ginoo, na gusto ko sa usa kay kayo nato, adunay usa ka buta. Adunay usa ka buta. Kailan mo sa buta? Ka-experience na mo? Wala pa. Ayaw na yung experience. Buti pa sa mo, paminaw mo. Mga butang ni na gusto na to makita sa tong kinabuhi. Apan wala na to ni makita sa law na pagsabot. Butata sa mga butang nga diin unta mga kita. Masawag yun? Paminaw mo, ang imong gihandom karon ang imong gihandom karon nagpamatuod lamang kana nga buta ka ana nga butang. But pasabot, wala pa ni muna nakita. Physical man nga pagkabuta, o spirituhanon man nga pagkabuta, na ay gusto makita. Amen pa po mga igsoon. Buti pasabot, gusto na to makita ang himaya sa Dios ni anang lugar sa imong kinabuhi. Ug usa ka higayon niya to, nitawag siya ni Jesus Christ. Ningon siya, Jesus! Anak ni David. Ayuhay ang tao na ko. Now, nangutana niya mga disipulo, ningon nga, timpasa, magtutudlo.
Nganong butaman ni siya? Unsay tubag sayang unsay ingon sa mga disciples? Kinsa may nakasala? Paminaw pa kayo, ha? Because mao na ang imong reasoning, nganong mo yung kausahay nga nganong wala pa man ako nakita ang ako ang gusto makita. Siguro na ay mali nako. Tama ba ko? Tama ba ko? Gusto ko maminaw mo niyan eh. Gusto ko maminaw mo niyan eh. Pwede ba na mag-research na lang? Naka-netra? Ingon dito magtutudlo, kinsa may naay sala. Niyo lang mga disciples. Kinsa may naay sala? Ang iya bang ginikanan? Aminaw mo ang sa disciples, ha? Ang iya bang ginikanan o kining tawhana nga buta? So, buti pasabot, ingani ang atong mga problema usahay. Naatay pagtuo o naatay tinuhan mo yung tanga, siguro dili na ko makita kung gusto mahitabo sa kinabuhi tungod kay naay mali sa ko ang kinabuhi. Or, ang akong ginikanan. So, pamina mo, usahay nagabasol tas ato ang mga kaagi, o muyo ka nga, kung dato lang ta akong mama, pati haya-haya na ko ron. Usama nga, nabuhi man ta sa pobreng lang. Buti pasabot natay expression o natay mindset nga kung pobre ka na tao, pwede ka mo basol sa imong gilikanan. Tama ba? Tama ba? Pwede mo basolon. Ako mo mama, ayaw kong mama. Wag ayaw kong papa, wag ayaw akong ginikanan. Wag gyud kun lapay eskwela, wag gyud sila ayaw. Buti pasabot ang ato ang kinabuhi. Pwede dito mo pahid ngadto sa uban. Aron basulo na to sila, nganong wala na to nakita ang ato ang gusto makita karon. Tama ba ko may so? Ha? John 11:4 nang basahon tataw. Okay, yun dito Nitubag si Jesus. Gusto mo makaduho ko sa tubag sa tong hari. Si Jesus Christ, siya pinaka-the best atong paminawon kay naa sa iyang kamatuoran. Nasabtan ba ko? Siya ang atong paminawon tungod kay wala siya nakatik-atik o wala siya magkuha og opinion lamang ngadto sa Facebook o sa YouTube ngayang nakita, kundi kining iyang gisulti kamatuoran. Buti pasabot kung imo ning masabtan kagawasan ang imong maangkon. So unsa iyang gingon? John 11:12 lang. John 11:4 atong basahon. Sa diha nga si Jesus nakadungog ni ana, siya miingon, kini nga sakit dili ngadto sa kamatayon, apan alang sa kahimayaan sa Dios. Aron ang anak dili ni mo. Yan siya mo. Kasaros mo. Niyon ito ang tubag ni Jesus is ngani. Ang tubag ni Jesus is ngani. Dili sala sa iyahang ginikanan. Gusto ko makasabot mo, paano ang kamatuoran magtubag sa imong mga pangutana sa kinabuhi? Natay mga pangutana ba sa kinabuhi nga to? Nganong pobre ko? Nganong may ayo akong Panginoon? Ha? John 9. Ato balik. Ato ta sa John chapter 9. Verse Iyon sa dinan, magtutudlo kinsa ba ang nakasala? Kining tawhana o ang iyang mga ginikanan? Nga siya gianak man nga buta sa Jesus mitubag, dili kining tawhana ang nakasala. Usa ingon sa kamatuoran? Dili kining tawhana ang nakasala. Buti pa sa gusto ko makasabot mo. Paminaw mo pa kayo. Kung man ang rason nga iyong gigunitan karon, nga dili mo makita ang himaya sa Ginoo, naapay katubagan kanyon sa Jesus, wala sa imo ang problema.
Amen. Si Jesus mitubag, dili kini tawhana ang nakasala, ni ang iyang mga ginikanan. Apan aron ang mga buhat sa Dios mahimong, oh hallelujah. Buot ipasabot mga igsoon. Tinuod natay mga kaagi nga di maayo. Tinuod natay mga binuhatan nga naghatag kanatong kasamok sa atong kinabuhi karon. Tinuod nga doon natay mga kahimtang nga kita mismo mao ay naghungit niya na sa atong kaugalingon nga kasakit. Tinuod ng mga butanga. Tinuod na pwede nakasala ang iyang ginikanan. O tinuod pwede ka kung tawhanan nakasala. Kikitang tanan na anak tang makasala. Apan ang pag-abot ni Jesus Christ, ang kamatayon ni Jesus Christ, ang pagkabanahaw ni Jesus Christ, mao ang paghatag na bag-o karong kinabuhi. Ug giingon ang words sa Ginoo nga kutob na mutuo ka kan Jesus Christ, bag-o na kang binuhat. Listen to this, very important na ko itudlo sa inyo karon. Nganong gusto na ko ni masabtan ninyo. Tungod kay bag-o na kang binuhat, anak na ka sa Dios. Apa lang imong pangunahuna naalang gyapon sa una o karaan nga pagsabot o pag-ilaking sa ka. That's why niyo si Jesus Christ, walay dapat maghisgot og sala. Saktan ba ko? Sa imong kahimtang karon, dili na ta maghisgot og sala. Kaya mo sala napasaylo na. Ay mo sala gitapos na ni Jesus Christ. Atong mga sala nga nakapakgang sa atoa, nga makita na to ang kahimayan sa Diyos, napasaylo na. Amen ba muna na, Maigsoon? Napasaylo na. That's why si Jesus Christ, kung gusto nimo makita ang himaya sa Diyos, una nimong buhaton, dapat makasabot ka nga sa imuha, aduna na kay kapasayloan. Aduna na kay paglaog. Yun ang words nyo. Walay sala na isgutan din niya. Ang rason nganong natay mga problema sa kinabuhi, paminaw mo magayo, mga igsoon. Ang rason ngano natay mga problema sa kinabuhi. Dili tungod kay iyatang gikondem nga niyo na Ginoo, mauna. Merese. Kabalo mo nga sa Ginoo. Ang rason nga na kay problema tungod kay nakay wa makita. Lami ka to ang word di buyan. Nasabtan ninyo ang word? Lami ka to. Ang rason nga na kay problema kay nakay wa makita. So buti pa sabot sa panahon nga makita nimo ang dapat nimo makita ang imong problema bisan naapakana karon hinay-hinay na nga imong buhian. Kaya naman, mas importante imong nakita sa Dios kaysa imong mga butang nga diin nakahatag sa imong kasakit o problema. So ang rason nga nung imo nang nasinali karon nga di maayo tungod kay napakay wa makita. So, buti pasabot gusto sa Dios nga makita nimo ang mga butang nga iya sa Dios. Aron kini maghatag kagahom, aron kanang imong kasakit karon or unsa man rason nga nakay kasakit karon, mamahimo na kana mabiyaan. Or maayo. Oh, hallelujah. Lami atong word karon gusto ko makasabot mo niini. Gusto sa Dios nga makakita ka sa iyang himaya. Gusto sa Dios nga makakita ka sa iyahang realidad. Manifestation sa Dios. May ko sa inyo unsay manifestation kung adunay kasakit, kaayuhan, kalinaw, panaghiusa. So nganong ang rason nganong kita mga tao nagpabilin ta ana ang kondisyon tungod kinatay wa makita sa Dios. That's why ingon si Jesus Christ, walay panahon sa condemnation pag naamos akong atubangan. Walay panahon sa pagbinasulay pag naamos akong atubangan. Walay kahigayunan nga magsigit og pahid kinsay nakasala kung naamos akong atubangan. Kaya akong atubangan mao ang makita nimo ang mga butang nga imong gusto makita or akong gusto ipakita aron tanang kasakit sa imong kinabuhi aduna nay katapusan. Nalipay ba mo ni ana?
Nga kung natubang nito sa Dios, mahadlok na basig pakasadon ko sa Dios. Kakita na mong tao nga hilig kay magpakasala og tao, ipakasadon, iduot ko ba? Nga naman ka. Nga naman ka. Ingnan bitaw ta nga. Ginaduot ta. Pero tubangan sa Dios. Ang atong mga kalapasan, kasipyatan, at tubangan sa Dios, pwede ta makaginawa tubangan sa Dios. O buyo ta, Lord, pakita ako sa mga butang nga gusto na ko makita, kay kini mga butang nga nagsakit na ko gusto na ko maayo ni o mawala na sa kuha. Obviously, mo to'y gusto sa maong buta. Kay sukad pa siyang pagkatao. Gusto ko makasabot mo, sukad siyang pagkatao. Wa siya makakita unsay color sa kahoy. Unsay color sa langit. Wa siya hallelujah, gusto ko makasabot. Wa siya makita sa naong sa ginikanan. Sukad sa iyang pagkabata, wa siya makita sa naong sa ginikanan. Unsa ka painful na isip usa ka anak nga mataw kay nga na kondisyon. Ingana bata sa hay? Ingana bata sa hay? Isa dili ta butang? Tama ba? Natay mga butang nga wa pa nato makita. Kung nagtuta nga kini mga butang nga wa nato makita, dili ni mao kamaturan, mao ang igunitan mga butang ato nang naandan. O maglisod og pasulod ang Dios sa mga butang nga yang gusto ihatag sa imo aron ka mabago, aron ka mausab. Pero maglisod tag buhi sa mga butang nga ato nang naandan tungod kay kini mga butang nga atong wa pa makita nagtuta nga dili ni mao kamaturan. Amen. Batanyana. That's when si Jesus Christ, sa akong tubangan, walay time sa pagbinasulay. Kundili, mao niyang panahon nga makita nimo nga akong ipadayag unsay buot ipasabot sa Dios nga niani sa kalibutan. Unsay buot ipasabot nga ang paghari sa Dios sa langit niabot na sa kalibutan. Karon makakita ka. Hallelujah. Makakita ka. Unsay nahitabo? Ako kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton niya nga bipadala kanako. Samtang kini adlaw pa ang kagabion nagabot sa diha nga walay tao nga makabuhat ni. Samtang aniya ako sa kalibutan, ako maong kahayag sa kalibutan. That's why yung kasi nyo ang pamaagi nga kita makagawas ta sa atong mga problema is maong kahayag. Kung saan kahayag panabot. Kailangan nato masabtan ang kamatuoran nga gidala, prinsipyo nga gidala, kapamagihan nga gidala ni Jesus Christ. Kasi Jesus Christ mao ang kamatuoran. Nagtuta nga tanan atong gihambin na andang tradisyon, nagtuta nga mauna ang ato ang kamatuoran. Pero napamatuod lamang ang resulta sa itong kinabuhi nga wala ta maglakaw sa kamatuoran. Amen. Mao nga nata sa kondisyon nga lisod kaayo dawaton. Tungod kay dili na mao ang kabubuton o kamatuoran nga gusto sa Dios nato mapuy-an. So unsa pinaka-the best nga buhaton? Unsa pinaka-the best nga buhaton? Unsay nahitabo sa panahon nga si Jesus Christ nagipag-istorya sa buta. Atong basahon ingon diriya. Sa diha nga siya nakapamulong na sa ingon, siya miluwa sa yuta. Kasi gusto luwaan ni Jesus Christ. Unsay yang gibuhat? Miluwa siya sa yuta. Ingon diriya. Samtang niya sa diha nga siya makapamulong na sa ingon, siya miluwa sa yuta o gihimo og lapok ginamit ang laway o siya midihog sa mga mata sa tao nga buta pinaagi sa lapok. So yan giluan ng yuta, gihimo niya lapok. Namutan ako, kinsang doktor nga atong naandan. Gusto ko magbalong sa Revelation ha. Gusto ko mamila mo. Kisa atong doktor nga naandan nga maghimo ni ining maong pamagi.
Kinsa? Wala. Wala. Buti pa sabot! Kung mag-introduce si Jesus Christ o kapamagihan, wala'y makatuon nini. Di pa sa Lord, murag di mo na mao ang gingon, Lord. Lord, dili na mao ko na andan. Tama ba? Lisod ko sa inyo ha. Lisod kayo. Dili imposible, pero lisod kayo. Tuuhan ang kapamagihan sa Ginoo. Kay wala na to na andanin mga butangan eh. Amen. Batarian eh. Ha? Muyo ng Ginoo. Gusto ka maayo sa imong, paminaw pa kayo. Gusto ka maayo sa imong sugar? Paminaw. Gusto ka maayo sa imong sugar? Taas imong sugar? Kolesterol? Muyo ng Ginoo. Paminaw. Kada gabi so ko maminaw mo na ni. Kada gabi sa di pa ka matog, kada gabi sa di pa ka matog, ablihi mong Biblia. Kung sa inyo sa Ginoo, ablihi mong Biblia. Ug basahan ninyo verse. Iniguman mo basa sa verse, magkuha ka communion. Ug ang verse na imong ibasa, habang mag-communion ka, ideklara. Unsa ato ang reasoning. Unsa ang reasoning na to? Na may prasol nila Gigi. na may lusartan nila Gigi. Singkuran. Buti pa sabot, paminaw mo kayo. Paminaw mo. Lisod kayo buhaton ang gusto sa Dios nga imong buhaton. Kaya nga wala man nato naandan. Dili man na mao ang naandan manggod. Ang naandan, buhat ka sa itong bulsa, palitan ng pharmacy, umiyon ang Ginoo. Gusto ka makagawas, gusto ka makakita sa himaya. Nako, mao niya akong hiingon sa imo. Sa lakto na pag-istorya, maigsoon, ang buot na ko'y pasabot, lahi ang pamagi sa Dios sa imong naandan. Amen. Ikuha sa glapok yung biruan. Kung ikaw itong buta, maayo kay buta siya. Kaya wasa kita sa mga pamagi. Kaya kung ikaw to, may kating pasabi, murang duda ko ni mo, sir ba? Duda ko ni mo ba? Murang albularyo ka ba? Duda ko sa imo ha. Maglisod tagtoo. Kaya naman, wala lagi na itong naandan. Pero sa nahitabo, atong basahon, maigsoon. Napa mo diya? Nag-learn mo? Nag-learn mo sa mga butang nga gitulo sa Ginoo nato? Gusto sa Ginoo nga makakita ka sa mga butang. Nga dugay na itong gusto makita. Amen. Ang problema dili ikaw. Ang problema kay wala din mo makita pa. So karon ina Ginoo gusto mo makita. Pero yung Ginoo nakoy pamaagi. Willing ba ka mo dawat sa akong pamaagi? Willing ba ka mo dawat sa akong pamaagi? Di pa kami yung natin pa sa kung sa man imong gilikon na lapo. Imo rin ko ka sa akong mata? Papuloy ko. Imo rin ko sure ka? Natay mga ingana nga ma-reaksyon sa kinabuhi. Kaya nga naman, wala na to naandan na mga butang sa kamaturan. Paminaw, ningon diri ang word sa Ginoo. Giduhog niya sa mga mata sa taong buta pinagi sa lapok. Og mingon ngadto kaniya. Paminaw, mauni ang giingon. Adto panghilamos. Kung sa ingon ni Jesus Christ, adto panghilamos. Dito sa linaw sa Siluam. So pagumanag pahit og lapok, di palagaw pa niya ang buta.
Gusto ko makasabot mo na narata karon sa climax. Nanotas ninyo nga na mga pamaagi ang Dios nga dili diha dayon ang ato makita. Tama ba ko? Niyon ang Dios nga. Faithful sa imuhang giving. 3 months from now, na ako opportunity nga ihatag sa imo nga. Faithful lang sa imong giving. 3 months from now, na ako ihatag na opportunity sa imo nga. Pag-give na to, pila kasimana mo to, wala man lagi Lord be. Wala man lagi Lord be. Wala man lagi be. So, pag humanog, apply o labok sa mata sa mga buta, ngayon mag si Jesus Christ nga, sige, lakaw ato sa suba. Linaw ni siya. O pag-ilang mo sa ito unsa ato ingon? Unsa ato isulti pag daghag sogo? That's why ko sa inyo it is very hard. Pero dili siya impossible. Hard lang. Tingnan naman, tanang set up sa Dios para sa imong kaayuhan. Gusto na ko na isulti sa inyo. Tanang set up sa Dios. Tanang set up sa Dios para sa imong kaayuhan. Dili na para sa imuhang kalautan. Lisod lang buhaton, ngano man. Ngano ganito anong lisod buhaton? Kay wala lagi nato na andan. Kapoy. Pero gusto ta makita sa himaya sa Dios. Pero niyan Ginoo, gusto ka makabaton og good heart? Gusto ka makabaton og good heart? Mula, good heart ba? Mahal sa klaseng. Ngayon, Ginoo, kada taon na yung kasukan, pila na katuwing patayuan na. O ngayon, Ginoo, ngayon ka na. Ayaw lang, Lord. Ayaw lang. Pero mauna ang pamaagi sa Diyos. May ko sa iyo, lisod kaayo ang pagbubuhat sa kabubuton sa Diyos. Apan kung imo nito manon, makita nimo ang himaya sa Diyos. Anong dahil ka kung siyang dumtan hangtod ko mamatay? Ang mamatay ka gayon, madali tayo kamatayon. Kaya naman, hindi na good para sa mong heart. Amen? Bata niya na? Amen? Prompting ni sa Ginoo sa kuha. O very hard ka ako, pamina mo. Kamong prompting sa Ginoo sa kuha. Very hard. Nagsugod ko ni nga year, grabe akong soft drinks. Ako nga kasi nga tao nga pwede ko nga di ko mag-soft drinks, di ba? Pero this year, grabe ang soft drinks. Later lang, last month, gingnan ko sa Ginoo. Ngano, sige ka soft drinks. Kung sa ito bag na to, dili. Pampahilis. That is why, pamila mo. Nakapumili ka muna siya. Kung wala ko na yung UTI, kasi mo, kapag mga ano, kaya pwede ako pasunod ako paglimon. Pero siguro sa pag-drive na ulit, nalingkod, something wrong. Ay, something wrong. Kung nakabasabot ko nga, ang prompting sa Ginoo sa kuha, wala na ko pang minawi. Kung sa'yo prompting sa Ginoo sa kuha, soft drinks ni mo. Gihi mo na naman absolute. Siguro lahit na. Lahit mo ka. Ginaan ka sa Ginoo. Hunungan na. Tingnan naman. Makaapekto na tako sa iyong kinabuhi. Hunungan. Ngayon, willing mo na makita sa himaya sa Diyos. Ano na yung mga butang kailangan na ito sakripisyo. O dili ni lisod. O dili ni siya imposible. Lisod lang. Kaya nga sa ito, naandan lagi na to. O makipag-struggle ta sa Holy Spirit. Holy Spirit, ay lang po pakialamigod. Yung Holy Spirit, gusto mga ka makita sa himaya na kung buhaton sa mong kinabuhi. Wala takagi-condemn. Nga, kalamig kayo sa Holy Spirit. Never siya mag-condemn. Naghatag na siya of instruction na once imo na siyang dawakon, you will see the glory of God. Kung ikaw itong ibutan na ako, Israel, naman ka nga,
Pinapasa daw ng sumbrar mo kay ka. Huwag ko kailakid sa ka. Tinuod ba ka na ikaw si Jesus nga mo ayo? Kaya naman, basta nakadungog siya ba? Sabi na mo, nga nang singgit siya. Nakadungog siya. Uy, nakaisip kung ayo sa Pikas Barrio. Yun sa niya, hirang itong hika. Naahiman. Pagkakaw sa ayo. Di ba sa ako na lumog hikap na nimo? Nga nung gibutangan mo niglapot o nga nung gipato pag bikod mo dito sa kasabtan ba rin nyo? Murag dili ni maos akong nadungog. Pero pamina mo, walay reklamo kini nga klase nga tao. Sabihin ko kanji, dili ta magpauso og yaw-yaw. Dili na ito na usohon sa itong balay ng sige more. Bisan og init, tayo, tabi dito, Kapalo ba ka nga ikaw mo yung change sa climate? Ikaw, pinakait sa home? Ang imong words gamita sa ibuhang kayuhan. Ayaw, sige more. Kapalo ba ka sa pinaka-rebellious na gibuhat sa mga Israel sa ilang panahon? Despite sa mga panalangin nila kita, ang silig na pagbagulbul. Ang pagbagulbul mo ay pinaka-dili maayo umangan sa Diyos. Kung sa pangingon, ang pagbagulbul mo ay dili maayong butang na imong buhaton at ubangan sa Diyos. Kapag ano, kay wala ay dapat ireklamo ubangan sa Diyos. Kaya ang atubangan sa Diyos, natanong na kung dinideclare, mumulit ang sana? Ang imong continence, i-lift up din mo sa mga. Kung may atubangan ba? And give us peace. Kaya ba nimo magbagot-bot at tubangan sa Ginoo? Kung nakita nimo ang mga milagro sa iyang tubangan? That's why ang pagbagot-bot mao ang pinaka-rebuilding nga buhaton at tubangan sa Dios. Instead magbagot-bot magpasalamat. Unsay nahitabo sa mong tao? Iyon din busa. Unsay ang atong panghilam mo sa linaw sa Siluam? Busa siya miadto sa iyang padulngan ug naghilamos ug mibalik. Hinay mo katapa diha, nibalik pagid sila ay nibalik ug niya pagbalik niya. Dili ka siya mao kinsa to siya niadto sa maong linaw. Sa lato ng pagkastorya nakakita na siya. Kasi gusto niya Kasi gusto nga, i-set up ka sa Ginoo karon nga nakay gusto mautro sa kinabuhi. O niyo ng Ginoo buhatan. Once kay mo nang buhaton, dili nakasama sa kinsa ka. Mao ka na karon. Pagkalambi sa word. Lord, salamat nini nga word. Kitang tanan gusto ta makita sa himaya sa Dios. Amen. Ako mga damgo nga kamo maigsoon na adun karon nga naa present karon. Gusto mo mag-desire na gusto mo makita sa Dios? Listen to this, paminaw mo. Mayon na ko sa inyo. Kasi gusto makita himaya sa Dios. Ang next thing is makadungog mo ang prinsipyo sa Dios. Makadungog mo ang instruction sa Dios. Very personal na instruction na ikaw ra ang makahimo ni. Ang instruction sa Ginoo nimo dili para sa ato. Nag-ampo ko nga imo ning dawaton. Sama sa buta. Nga wala siya reklamo. Wa siya yung nga dili ni mawa ko nadungog sa imong serba. Kadito sa Pikas Barrio imo ra daw gunitan karon butangan pud mo ko lapok. Nya karon lapok akong naon. Patol bagyo ko nimo sa swimming pool. Dito ko manghilamos. Murag dili ni mao serba. Wala reklamo. Amen ba tanan? Amen ba tanan ang maigsoon? Kabalo mo nga no? Kabalo mo nga no? Gusto ko magkaminaw mo na eh. Kabalo mo nga no? Dili ako magit. Kaya paghari sa Diyos na nanimo. Pero paghari sa Diyos, dili siya makagawas. Hangtod nga dili nimo sundon ang prinsipyo sa Diyos. Amen ba tanan na? Gingnan ka sa Ginoo, tarong agdala imong bana. Tarong agdala imong asawa.
tarong agdala ang imuhang kinabuhi. Paminaw mo, imong ko sa inyo pag musulod mo sa kinabuhi sa paghahay sa Dios, adunay mo sakripisyo. Barkada, binuhatan, mga habit na dili maayo, kailangan sa sakripisyo. Paminaw, because God wants you to have a life, a quality life. Ayaw pagdamgo mayong kinabuhi nga wala kay sakripisyo. Dili na mao. Ang sakripisyo na to dili ni lisod. Dili ni imposible, lisod lang. Kay dili lagi na to mao gusto usahay. But if you listen to God's voice and direction, you will see the glory of God. Simple na tayo. Amen? Mga tanong, kung isa yung reklamo ninyo din sa inyong mga bana. Kamu dadyo. Reklamo yung bana? Nakoy pangutana. Kanus amo nag-ampo para sila ha? Everyday mo nag-ampo? Tayo mo ha? Damdagan siya sa Davao Light. Amen! Challenge na para sa inyo ha. Nangutan ako sa Ginoo, Lord, ang just puro man babae, may lalaki. Tungod ba kay walay Sunday, walay lalaki Sunday, di kumutuan. Kay bisan sa itong mga prayer meetings, sa itong mga gathering, wala yun. Nakita mo din niya sa senador, mga espiritu, mga lalaki. Daw espiritu na siya. Ngayon, ginamanipula ang mga lalaki. May mong busy, wala interes na Ginoo. Kaya once na wala yung lalaki nga mulig sunod sa panimalay, guba ang panimalay. Maayo lang yung kinamo. So, tindog mo. Tindog mo. Ayaw mong sugod, daugon mo sa yawa. Tindog mo. Amen. Ang Ginoo na siya gusto buhaton. Imagine ninyo. Imagine ninyo. Amot, nakita ba na ninyo? So, tubangan sa Diyos, wala tayo daghang reklamo. Tinuod ay mga tabugan eh. Pero Lord, mao ni ako ang gusto ko kita. Gusto ko makita na akong bana sa simbahan. Gusto ko makita na akong bana o akong anak, magbulit tayo ni Klamot. Matagabi, hindi po minatulog. Mag-ampong may cellphone. Hanto makatulog, cellphone. Natuwa mo, matiling na makagubaw, parimalay. Kaya kasalanan ka tanaw, hindi na mo. Makagubaw, parimalay, sityan mo, makagubaw. Kasi kung gusto mo na makita, paminaw mo, pahari ang Diyos. Ikaw, may una mo implement niya na, kaya ikaw ang nakasagot niya. Amen pa kanya yung nagsulat. Sa pagi nga ma-implement nimo kabubuton sa Dios, paghari sa Dios, buhata. Kung sa imo nakatunan karon sa pangwali, buhata. Kung sa gitudlo sa Ginoo sa imo karon, buhata. Kaya pagbuhat nimo upanan ka sa Dios. Dili kay mo kilaw kalingod, upanan ka sa Dios. Amen. Upanan ka sa Dios. Kay gusto niya makita usab ang iyang gusto buhaton sa imo. Amen matanana maigsoon. Hallelujah. Manindog ta, maigsoon. Pasalamatan ang Ginoo sa imong nagdungog karong adlaw. Hallelujah. Pasalamatan